पुणी थे आपण मानक स्वागत जनावि आम शो को घटना जो ओडिया टी टाइम से आसतु जाना षंड बेहरा विषय आउ कि नुआ कथा स्पॉन्सर बाय रंगाधर मलम। षंड बाबू आपण कहतु आपणकर प्रेम विवाह ना घरे करथिबा विवाह? आज्ञा मोर प्रेम विवाह आपणकर ठीक अच्छी ताले आपण कहतु जे केमिति कोन हला आपण आम दर्शक को भी जणाई परिबे? निश्चित जणाइबो चाहिए किंतु सेंति किछि खास नाही हमर। आज्ञा स्टार्टिंग प्रेम विवाह हमर स्टार्टिंग हला होछि झाड़ा पड़िया झाड़ा पड़िया देखंतु दर्शक एठी आमे जानिचंती प्रेम बस स्टैंड रे भी हेई पारे पाठ पढ़िया रे हेई पारे ट्यूशन ने भी हेई पारे बाटरे गला बेले भी हेई पारे किंतु एठी किछि नुआ षंड बाबू जीवन में घटी झाड़ा पड़िया भी प्रेम हेई पारे ताले आमे जानिबा कोन आ विषय रे किछि जानि परिबु षंड बाबू? तो षंड बाबू कहतु आपणको प्रेम विषय रे किछि जणांतु। हां निश्चित आपण तो भलो जानछे मोर नाइट ड्यूटी सब बेले दायित्ववान चोर नाइट ड्यूटी आई नो दिन सकाळ 5:45 खंड हबो आज्ञा टाइम आसवा बाटरे गाँ को देखिले रास्ता आम से झाड़ा पड़िया पाखरे तो सेउठू हमर लव स्टार्ट हेतला। ओ सेउठू आपणकर लव स्टार्ट हे तो षंड बाबू आपणकर जेतल प्रेम विवाह तो आपणक भीतर भल पाया भी अधिक थिबो मु जानिबा को चाहूची भल पाया जेतो तो एठी आपणकर जो पार्टी कोन लागि आपण एठी के आइचंती हमर जो शो को घटना जोठी ओडिया टी टाइम सेठी तो आ विषय रे आमे पूरा जानिबा को चाहिबू आउ आकु भी आमे पूरा सॉल्व करिबा को चाहिबू तो ठीक अछि। रेवती आपा मु टिके पूर्व षंड बाबू पचारली जे आपण भीतर भल पाया अछि तो एटा ठीक कहले ना भूल कहले? चोपाटे कहचंती भल पाई मो बदले थिले मते मारी थांदा कोन पाई तो षंड बाबू को एमिति कहछ मंजी कथाटा कहू छाड़ी दउछु कोन मंजी कोन पाई झगड़ाटा हितला देखो तो दर्शक आ भीतर गोटे मंजी भी अच्छी गछ जोटी अच्छी ता तले मंजीटा तो थी ना से मंजीटा कौन आम जाना आम सांगरे लगी रुहतु। षंड बाबू आपड़ जो मंजी मंजी कहीकि चढ़ी गले रे तो से मंजीटा आप कहे आज्ञा माने आपन तो भल भाव जानछन देश लॉकडाउन आज्ञा कोरोना भाइरस पे लॉकडाउन आज्ञा पूरा लॉकडाउन सबू तो घर एगुणा वर्तमान रहिले हां हां घरे सब अच्छा आज्ञा घर समझ रही जान जेते बेले मो काम अति वर्तमान बहुत कष्ट होउची काम टोटली किछि मिलु नै हेई पारु नै हां आज्ञा तो सेहि पई सब एते घर बहिचंती टाइम पास करे पे हमर लूडो खेलटी स्टार्ट हेतला। लूडो खेल तो भलो कथा आज्ञा सुनना झगड़ाटा सुनंती किमिति हला ठीक अछि कोन लूडो खेल होइतला आज्ञा फास्ट बाजी पड़ितला फास्ट बाजी आज्ञा से जीतिले सो टैलेंटेड टैलेंटेड पत्नी चोपा टैलेंटेड देखो झगड़ाटा कोन हेछि कोन पाई ठीक है कोन हां फर्स्ट बाजी जितले आज्ञा सेकंड बाजी भी जितले खेल चलला फर्स्ट बाजी सॉल्व पर सेकंड बाजी चलला सेकंड बाजी भी जीति गले थर्ड बाजी भी जीति गले तो टैलेंटेड चोपा टैलेंटेड कथाटा सुनुनांती मुंड गरम करचंती ठीक है सॉरी थर्ड बाजी जितला पर जदी जितले तो जितले डाटा की नाटा देखियार कोन देखातला मो गोड़ रक्त मो मुंडुटा राग चढ़ी गला हानि देनी गोइठाटा कमर भांगी देनी तो रेवती आपण एमती कहीं कले आपण जदी जितले आपण को स्वामी की देखि दांत देखियार कोन थिला आपण तो जानि चंती सर जे भी जितिले भी हां जे ठीक खुशी रहइबो आपण कहिया कथा जे मन टिक उत्कुंठा हला कि खेलपति चोपा खुशी रहिला स्वामीटा हारी चेठी चेठी तापर रगिया पे नातो गेली गेली देखौची नातो स्वाभाविक जे भी उसे दांत देखिबो स्वामी कोन तो षंड बाबू एटा आपण भूल करिछथि ना भूल करिछथि सेटा आपण मानंतु भूल करिछथि काहे ना सिए जदी टिके हसी देले ताले तमे ता कमर भांगी देबो ना कोना आपण बुझु नांती कोना मोर सेतळ को मुंड राग थिला आपण मो जागा थिले भी आपण भी सेया करथांदे सेथि पई तो मु बा हेई नै बा हेई नते सेहि पई कोना ए काई एडे चला दिबाडी किछि बेले माने बेकार देखन तो हम सोरो एमिति आपण नै नै हमरो कोन सॉल्व करबे आपण तो बा हेई बोली कोन बरजात्री जाई नै सेति बड़ कथा न बा हेई बोली कोन बागर विषय में कि जानि नै टोटल हम नै देखन तो सेटा आपण कोंतनी आपण भीतर मु एबे भी जानु छी आपण भीतर भल पाया अछि किंतु एई छोटो मैटर पई डिस्टर्बेंस हो जाई छी आ मु ताको भी सॉल्व करिबी। तो आपण रेवती अपा कोन चाहुछन हां कोन आदि कोन कोकुनी लागला ना नहीं सी अलगे किसी गोटे कहते रामा गुंडी दरकार ना सामा गुंडी दरकार नहीं सर सामा गुंडी पढ़ा है सर आज्ञा सामा गुंडी चलिए सर ठीक
ନା ଏମିତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାଟା ହେଉଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ରେବତୀ ବାପା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ନେମିନି ତାକୁ ସୁଣ୍ଡାକୁ ନେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅଟା ସବୁବେଳେ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛି କେତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଆଜିକାଲି କ'ଣ କ'ଣ କଲେଣି ମାନେ ସଫଲ ଖାଇଲେଣି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଗାରେଟ୍ ବି ଟାଣୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇଦେଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଦାବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ରେବତୀ ବାପା ନା ସେ ସଦାବେଳେ ଖାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଖାଉନି ନା ଜମା ସେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାରେ ଗୁଣ୍ଡି ଛେପ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଇକି ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଖାଇବାରେ ବି ଛେପ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରେବତୀ ବାପା ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବି କହୁନି କି ଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଦଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ଲୁଡୁ ଖେଳରେ କେଉଁ କମର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥାରେ ବି ସେ କମର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡି ଖିଆ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁରା ଖାଆନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ରେଡ଼ି ମୂଳେ ଜାକିଦେଲେ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତୁମେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଆପଣ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବେନି ନାଇଁ ସେ ଖାଇବେନି ସେ ସଦାବେଳେ ତ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବେନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସଦାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବେନି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କଲେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ମୂଳେ ଜାକି ଦେଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ସଦାବେଳେ ଖାଇବେନି କାହିଁକିନା ଖାଇବାରେ ପଡ଼ୁଛି ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ବି ରାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା ସଦାବେଳେ ଖାଇବେନି ଷଣ୍ଢ ଆପଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୁଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ଖାଉନି ନା ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଆପଣ ନାଁ ଷଣ୍ଢ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ଖାଲି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବନ୍ତୁ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଲୁନୁ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇକି ବି ତାକୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବି ଆସିବେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଏଇଠି ଆମ ଶୋକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସ୍ପନ୍ସର ବାଇ ରଙ୍ଗାଧର ମଲମ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।